Okay, you guys. Hola, hola, ¿cómo están? Miren lo que voy a comer. I ordered a chicken chow mein. Le quité toda la cebollita verde porque se me olvidó decirle no cebollita. And yes, I'm a picky eater. I'm sorry. It's my mom's fault. And then we ordered some wings, which look so good. Estas son con el spicy lemon pepper seasoning. Y para tomar, we have some milk teas, my love. Cheers, my love. We have some milk tea with boba. Bad hair, don't care. Te ves bonita. Y te ves desvelada. Sí, mira, mis ojeras, my bad hair. I love you, my love. You guys, there's nothing interesting happening today. I just wanted to show you guys the mess that I have. My husband is helping me fix this little piece of furniture that I have where I have all of my stuff stored. So what we're doing right now is we cleared it out, placed it on the table and all over the living room and kitchen area. And he's gonna fix it. Así que no hay nada interesante. Sigo, miren, como en sweatpants todo el día. And this is the piece of furniture that we're talking about. Mi husband lo está arreglando porque de tantas cosas que le he puesto, it's been very heavy on the furniture. So, se está como deshaciendo, como que se está aguadando, está perdiendo su estructura. So, mi esposo ahorita le va a meter como unos, I don't know, unas cosas para fortalecerlo y así volver a ponerle todo esto, todo este desastre que tengo. Así que I don't have a lot of, like, basically anything interesting to show you guys today for Vlogmas. Pero ya después de preparar eso, me está ayudando porque estoy encontrando como todas las cositas que tengo de Christmas time. Así que voy a estar utilizando o ya sacando esto que voy a utilizar para Christmas. También por aquí tenía otro, aquí este. Look at my Christmas cup. A lot of things that I've had. Well, it's more of a like winter. Ahí están los like Christmas tree, las snowflakes. Así que cuando uno comienza a limpiar los gabinetes, encuentra cosas that you didn't even know you had, you know? So, aquí está. De eso consiste mi día hoy. Y aquí sigo con mis 12 days of tea. Ahí está.